नाज़रीन, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन कोटली में आवाम मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन पर लुटने लगे। सरकारी मुलाजमीन आवाम को गुलाम और ख़ुद को हाकिम समझकर उनके साथ पेश आते हैं। हालांकि सरकारी मुलाजमीन को महीने के बाद तनख्वाह दी जाती है, और न सिर्फ तनख्वाह दी जाती है बल्कि सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी रकम और पेंशन दी जाती है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन इसलिए तैनात किए होते हैं कि वो आवाम को सहूलियात दें, जो सरकार रेट्स करती है किसी भी चीज़ के हवाले से उसके मुताबिक उनसे रेट करे। लेकिन हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है। हमारे सरकारी मुलाजमीन ना सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा करते हैं बल्कि ऊपर की कमाई जिसे हम रिश्वत कहते हैं, हराम की कमाई जिसको हम कहते हैं, उस पर गुजारा करते हैं और रिश्वत लेना अपना फ़र्ज समझते हैं। ऐसी कहानी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन कोटली की है, जो आज की जुर्म कहानी का हिस्सा है। एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुलाजिम शकील की शिकायत ABN न्यूज़ तक जब पहुंची तो हमारे नुमाइंदे वजदान यूसुफ ने कैमरामैन मकसूद खोकर के साथ सिटिंग ऑपरेशन किया। इंजमाम चौधरी ने एक मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन कोटली के मुलाजिम शकील से राबिता किया और कागजात दिखाए गए, जिस पर मुलाजिम शकील ने 70 सीसी मोटरसाइकिल यूनाइटेड मॉडल 2023 के 7,500 रुपए नकद लिए, जिस पर हमारे खबरी ने कहा कि जनाब, क्या मैं ये फीस बैंक में ना जमा करवा दूं? मुलाजिम शकील ने कहा, बैंक में किस लिए जमा करवानी है? ये सर पैसे इसने खर्चा कितना कुछ वो आज ही देना ये कोई सर बैंक भी जमा करवाने पे नहीं हमारा मतलब है कि बस ये 7.5 ही देना खाली नहीं नंबर लग सी है मैं फिर अच्छी जनाब की है देसा जल्दी ना कोई चांस जल्दी ना कोई चांस जमा कराओ तो वापस नहीं कितने देवा फिर 7.5 सब कोई डिस्काउंट गरीब आदमी है कोई 8 कर सब 500 रुपया जनाब हमारे आसान कुछ भी में 4,000 समझो ना समझो चलो कोई मसला नहीं सर ये फिर मिकी जनाब लबी जैसी नंबर प्लेट ना किस तरह ठीक हो सर मैं फिर जनाब नाज़रीन, मज़ीद आपको ये बताता चलूँ कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन कोटली में एक मुलाजम शकील जिनका नाम है, जो बारिश हैं, दाई रखी है, 5 वक्त के नमाजी हैं, हाथ में तस्बीह होती है, लेकिन उनके जो करतूत हैं ना तो वो हलाल की तमीज़ रखते हैं ना तो हराम की, बल्कि हराम को तरजीह देते हैं। उनके पास अगर कोई मोटरसाइकिल का नंबर लगवाने जाए यानी रजिस्ट्रेशन कराने जाए तो उनका रवैया ऐसा फिरौनियत से भरपूर होता है कि अवाम उनको देख कर डरते हैं और वो अच्छे तरीके से बात भी नहीं करते। बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकती बल्कि वो मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन के जो सरकार ने रेट्स रखे हैं उससे बाज़ का 2,000, 2,225 को लेते हैं, बाज़ का 5-5 हज़ार रुपया लेते हैं और बड़े फ़खराना अंदाज से अवाम के हाकिम बनकर बताते हैं कि मैं आपसे अगर 7,500 रुपये ले रहा हूं तो ये मेरा आप पर एहसान है, मैं लोगों से 10,000 रुपये लेता हूं, 12,000 रुपये लेता हूं। नाज़रीन, मैं आपको मज़ीद ये बताता चलूं कि हमारे रिपोर्टर वजदान यूसुफ जंगियाल, साथी रिपोर्टर इंजमाम चौधरी और कैमरामैन मकसूद चौधरी ने जब खुफिया वीडियो रिकॉर्डिंग की शकील नामी शख्स की, तो जब हमने उनके पास बंदा एक भेजा यूनाइटेड 70 2023 मोटरसाइकिल के कागजात रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो शकील साहब ने उनसे 7,500 रुपये मांगे और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आप पैसे मुझे भी दे दें। हमारे नुमाइंदे ने कहा कि अगर मैं बैंक में जमा कराऊं तो उन्होंने आगे पहाड़ी में कहा कि बैंक में जमा करा सो, तो उस पर हमारा नुमाइंदा बेचारा अवाम ने उनके आगे घुटने टेक दिए और उन्हें 7,500 रुपया दिया, जिसका सबूत अवाम के पास नहीं होता। कानून के मुताबिक अगर बात करूँ तो
اگر آپ کسی سرکاری ملازم کو جا کر کاغذات دیتے ہیں موٹر سائیکل کے تو وہ آپ کو رسید دیتا ہے جس کی فیس آپ بینک میں جمع کراتے ہیں۔ ناظرین، قانون کے مطابق موٹر سائیکل کی رجسٹریشن فیس بینک میں جمع کروائی جاتی ہے۔ کوئی بھی ملازم سائل سے نقد رقم لینے کا حقدار نہیں ہوتا۔ ہم قانون کی بات کرتے ہیں اور قانون کی حکمرانی میں ہی سب کی بقا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ملازم شکیل سے کہا جاتا ہے کہ جناب 7500 میں سے 500 روپے تو واپس کر دیں، جس پر وہ کہتا ہے کہ آگے ہی سے آپ سے تعاون کیا ہے، میں 10,000 اور 12,000 بھی لیتا ہوں۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ملازم شکیل کے بقول وہ ہنڈا 125 موٹر سائیکل کی رجسٹریشن کو ڈیل کرتا ہے، لیکن یہاں اس نے 70 سی سی موٹر سائیکل کی رجسٹریشن کے لیے خود ہی تمام کام کیا۔ ناظرین، اس سلسلے میں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ رشوت 1 روپے کی ہو یا 1 خرب کی رشوت ہے، حلال اور حرام کی تمیز رکھنی پڑتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کوٹلی سے بھی رابطہ کیا گیا اور انہیں ہم نے ایک تحریری درخواست دی جس میں ہم نے کہا سر برائے مہربانی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 70 موٹر سائیکل یونائٹڈ 2023 ماڈل کی رجسٹریشن فیس کتنی ہے؟ تو موصوف نے اس کا جواب نہیں دیا۔ انہیں فون بھی کیا گیا تو موصوف نے کہا جی کہ جب آپ ہمارے دفتر کے آفس بلڈنگ کے اندر آتے ہیں تو بڑے بڑے لفظوں میں تمام ریٹس لکھیں، لیکن ہم نے کہا سر آپ ہمیں سٹیمپ لگا کر یہ بتا دیں، کیونکہ ہم تو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ملازم شکیل کی کرپشن بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں ہم نے ڈپٹی کمشنر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کوٹلی کو تحریری درخواست دی جس میں موقف اپنایا گیا کہ جناب میں 70 سی سی موٹر سائیکل یونائٹڈ ماڈل 2023 کی رجسٹریشن فیس تحریری طور پر دی جائے۔ اس درخواست میں موصوف نے موقف اپنایا کہ بلڈنگ میں بڑے الفاظ میں تمام ریٹس درج ہیں۔ اس سلسلے میں ملازم شکیل سے بھی کہا گیا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے آپ سے 2000، 2200 یا 2500 روپے زائد لیے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ نے 3 ہندسے بتائے ہیں، ایک بات بتائیں کہ 2000 لیا یا 2200 یا 2500 زائد لیا، لیکن ملزم اس پر بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ہمارا موقف ہے کہ اگر سرکاری مقرر کردہ رقم سے ایک موٹر سائیکل کی رجسٹریشن کے عوض اضافی 1000 روپے بھی لیے جاتے ہیں تو روزانہ اور مہینے کی بنیاد پر کتنی کرپشن کی جاتی ہے؟ کیا یہ کرپشن، لوٹ مار اور حرام کی کمائی صرف شکیل اپنی جیب میں ڈالتا ہے یا اپنے افسران یا کسی اور ملازم کو بھی دیتا ہے؟ آپ آئیں گے چلو رابطہ کر کے ہم ایسا نہ ہوگا میں ادھر نہ ہوں گا پھر آپ کو ایسا چکر کر کے جس دن آنا چاہیں نا تو پہلے پوچھنا ایسا نہیں کیا تو ایک تو وہ بتا دیجیے۔ ہاں بتاؤ جی۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ پیسے لیتے ہیں 70 موٹر سائیکل کی ضرورت ہے 70,000 روپے کی ضرورت ہے 70,000 روپے کی ضرورت ہے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ بنتے نہ بنتے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کیسے واپس پیسے ہماری واپس تو لینے کے لیے آپ آئے اس دن کسی آئے یہی بات ہے ایسے ہی تو پھر آپ کو جو کچھ میرے کھانے میں آپ کا بات ہے کہ معمولی نہیں ہے اس کے بعد جا کے میں آپ کا دفعہ لے رہا ہوں میں کی کوئی بات پہلے کا بات ہے کہ میں آپ کے بعد بات کرتے ہیں پوری میں کوئی نہیں آیا اب صرف جناب سے ہمیں کوئی باتیں نہیں بالکل یہ جو آپ کہہ رہے تھے میرے ساتھ خواتین ہیں باہر مزید رہتے ہوئے نہ آپ کو ٹالا بھائی کرتا ہے تو ہو جاتی ہے بڑے آرام سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فلاں جگہ سے آپ کو جو آپ کے پاس نہیں ہے لے گا میں نے آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی پھر میں نے آپ کو جگہ پہ بھیجا کہ وہاں سے یہ مل سکتا ہے پھر آپ کو کدھر کی جاؤ جگہ سے جا کے سر یہ ساری باتیں بیکار ہے جو بات کرنے ہیں آپ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے پیسے نہیں کرتے یا میں نے آپ سے زبردستی دیے ہوں پیسے میں نے آپ سے
आप तो शायद याद नहीं। याद क्यों नहीं? मैंने 2 दफ़ा पूछा था कि जनाब बैंक में गुजरात का गाड़ी से आप बैंक ये याद रखना चाहिए। अब मुझे जनाब सिर्फ ये बताएं कि 70 पहले तो ये बात बताएं रजिस्ट्रेशन डेट कितनी है, आपने मेरे से कितना कंटिन्यू दूसरे या तीसरे दिन आप वापस आए हमसे। हाँ, मुझे वापस होने का मुझे बड़ा दुख है कि आपने आप झूठ बोला। झूठ आपके पैसे मेरे पास हैं, अमानत का अभी चाहिए ना, नहीं मैं तो ऐसे तो ले नहीं सकता। 10 दिन बाद आपके लिए तो देने के लिए तैयार हूँ। मैं मुझे तो नहीं इस बात से करता हूँ, जो मैंने किया हुआ है मैं एज्यूम करता हूँ, तो मैं आपको आपने ज़्यादा पैसे लिए हैं रजिस्ट्रेशन फीस के लिए, तो एडमिट करते हैं कितना नहीं है, 2022 क्यों लिया? इसलिए करता हूँ कि आप पैसे वापस सर मैं पैसे वापस नहीं लूँगा। आज से पहले तो एक और बात, अगर मिसाल के तौर पे शकील नामी शख्स 500 रुपया एक मोटरसाइकिल से करप्शन करता है तो दिन में 4 मोटरसाइकिल 2000 रुपया, महीने के 30 मोटरसाइकिल 60,000 रुपया, और अगर तमाम इतवारे निकाल दें कम से कम 30,000 रुपया ये कमाता है, तो क्या शकील 30,000 रुपया अपनी जेब में डालता है, या इसने किसी महकमे के ऑफिसर या किसी और शख्स को अपना हिस्सेदार बनाया हुआ है जिसे वो अपनी इस करप्शन में उसके भी हाथ रंगे होते हैं। अब सवाल तो अगर इंक्वायरी की जाए पता चले, लेकिन डिप्टी कमिश्नर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने कहा कि जनाब आप हमें एक तहरीरी दरख्वास्त दें इस मुलाजिम के खिलाफ, अपनी खुफिया वीडियोज़ भी दें तो मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। नाज़रीन मैं आपको एक मज़ीद बताता चलूँ, हमने तो आवाम की जंग लड़नी होती है, आपकी नुमाइंदगी करनी होती है, लेकिन आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आंखें बंद करके आजिज़ाना तौर पर लोगों को पैसे न दिया करें। आप जाकर सरकारी मुलाजमीन से कहें कि इसका आप हमें नोटिफिकेशन दिखाएं सरकारी फ़ीस कितनी है, उससे 1 रुपया ना ऊपर दें 1 रुपया ना नीचे दें। जब तक आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, हम चाहे जितनी मर्जी रिपोर्टिंग कर लें, जितने मर्जी स्टिंग ऑपरेशन कर लें, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। नाज़रीन वाज़ेह रहे कि जब तक इस रुझान को चेक नहीं किया जाएगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, यह खुशहाली और खुद एनसारी का हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत इस मौके पर उठे और ऐसी कुव्वतों को खत्म करने और उखाड़ फेंकने के लिए एक जुर्रतमंदाना कदम उठाए, इससे पहले कि हमारे लिए बहुत देर हो जाए। ये एक अच्छे मुआशरे के लिए तमाम अफराद के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस मसले का तवील मुद्दती हल एक मजबूत कौमी किरदार की तामीर में मज़मर है। इस मकसद के लिए हमें पूरे निज़ाम तालीम को ही बदल देना चाहिए। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां ईमानदारी की तारीफ की जाए और इनाम दिया जाए। ये कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो मौसर तरीके से इस बुराई को जड़ से उखाड़ सकते हैं।